I don't follow any religion per se, because my father once told me when I was 4 years old, if you want to do good in life, you don't need to go to a church, temple or a mosque. I took him very seriously and I never went anywhere. So, and I believe the biggest sinners in the world today are the guys who pray the most. Honestly. So I think just do good in life, and you don't need to go to and pray and say, please wash these sins off me. Just do good. So तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री ना करना। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उनकी निस्बत ये ना कहना कि वो मरे हुए हैं। वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा हैं, लेकिन तुमको शऊर नहीं। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और सब्र करने वालों को बिशारत सुना दो कि उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़ई होती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही का माल हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यही लोग हैं जिन पर इनके परवरदिगार की इनायतें हैं और खुसूसी रहमत भी है, और यही सीधे रास्ते पर है। हमें फर्ज है कि हम हमारे खालिक, हमारे रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। कई मुसलमानों को गलतफहमी है कि सलाह ही सिर्फ अल्लाह की इबादत है। सलाह अल्लाह की एक अहम इबादत है, सबसे बेहतरीन, लेकिन सिर्फ सलाह इबादत नहीं। इबादत के मानी अब बंदगी अल्लाह का कहना मानना। जब हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह जिस चीज से हमें रोकता है हम उससे परहेज करते हैं, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन इबादत है सलाह। और जो इंसान सलाह नहीं पढ़ता है, सलाह नहीं पढ़ने के कई नुकसानात है। जो इंसान सलाह नहीं पढ़ता उसका ईमान कमजोर होता है। हो सकता है कि वो अपना ईमान भी गवाए। इंसान सोचने लगता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास दौलत है, ऐश है, आराम है, अल्लाह से दूर जाता है। सलाह नहीं पढ़ता है और दूर जाता है। सलाह नहीं पढ़ने से आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं आता है। हो सकता है कोई शख्स मुझसे पूछेगा, मैं कई लोग को जानता हूं जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन एकदम पाबंद है, अपॉइंटमेंट के पाबंद है, डिसिप्लिन है। मैं जानता हूं कई मुसलमान जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन डिसिप्लिन है। कई गैर मुसलमान है जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन एकदम डिसिप्लिन है, अपॉइंटमेंट देंगे बराबर उस वक्त पे मौजूद है। ये डिसिप्लिन का जिक्र ही नहीं कर रहा हूं मैं, आला दर्जे की डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं। ये तो नीचे दर्जे का डिसिप्लिन है। और आप कभी भी देखेंगे अपॉइंटमेंट के बारे में, अगर कोई शख्स अपने मुलाजिम को अपॉइंटमेंट दे रहा है तो अक्सर वो अगर अपॉइंटमेंट के पाबंदी भी नहीं करेंगे उसे कोई फर्क पड़ता नहीं, मेरा मुलाजिम है, मैं आधा घंटा लेट जाऊं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो उससे नीचा है। अपॉइंटमेंट से 10 बजे का आप पूछे, 10:15 को पूछे, 10:30 को पूछे, 11 बजे नहीं भी पूछे, मुलाजिम है, कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर को अपॉइंटमेंट दे रहे, आप कोशिश करेंगे टाइम पे रहेंगे। मैं मेरे बिजनेस पार्टनर को तकलीफ नहीं देना, अपॉइंटमेंट के टाइम पे रहेंगे। जिसको आप समझते हैं कि बहुत मशहूर और इज्जत वाला है, अगर आप मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट लेंगे तो क्या करेंगे, 10 मिनट टाइम के पहले पहुंचेंगे, आधा घंटा पहले पहुंचेंगे। अगर वजीर आलम का अपॉइंटमेंट लेंगे आप डरेंगे कि अपॉइंटमेंट छूटने जाएगा तो आधा घंटा पहले पहुंचेंगे, 1 घंटा पहले पहुंचेंगे। ये इंसान की फितरत है। जो आपके नीचे है उसके आप कदर नहीं करते, जो बराबर है कदर करते, जो ऊंचा है मशहूर है ज्यादा कदर करते। इस लिहाज से अगर मान लो ये चीज सही है, मान लो ये अपॉइंटमेंट का तरीका सही है कि अगर टक्कर का है तो मैं टाइम पे जाऊं, ज्यादा ऊंचा है तो और एहतियात रखो। जब आपका अपॉइंटमेंट आपके रब के साथ है तो कितनी पाबंदी आपको करना चाहिए, और रब का मुकाबला मखलूक से कर ही नहीं सकते। अगर वजीर को मिलने के लिए इतनी पाबंदी कर रहे तो अपने रब को मिलने के लिए कितनी पाबंदी करना चाहिए आपको। रब का मुकाबला वजीर से हो ही नहीं सकता है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। तो मैं उस अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूं, ऊंचे दर्जे की। अगर सलाह से दूर रहेंगे तो आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन आएगा ही नहीं। जब वजीर आपका थोड़ा फेवर करता है तो आप हिल जाते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। हमारा खालिक आपको जिंदगी दी है, हमें जिंदगी दी है, हमें इतने नियामत दी है, हम कितना शुक्र अदा करते हैं। और जो सबसे बेहतरीन नियामत है वो तो हम कभी सोचते भी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे बेहतरीन नियामत क्या है जो जरूरी है आपके लिए जीने के लिए? क्या है? क्या है? हवा। शायद आपने तकलीफ सुन चुके पहले। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग हमारे खालिक का शुक्रिया अदा करते कि हवा जो मैं चंद मिनटों के लिए नहीं मिलेंगी
تو مر جائیں گے. چند منٹوں کے لیے ہوا نہیں ملے گی. ہم بولتے ہیں یا رب شکریہ آپ نے ہمیں گھر دیا, آپ نے ہمیں گاڑی دی. کتنے لوگ شکریہ ادا کرتے پانی کے لیے, کتنے لوگ شکریہ ادا کرتے ہوا کے لیے. یہ جینے کے لیے ضروری ہے. جب میں نے میرے بچوں سے کمپٹیشن لگائی یہ سب سے زیادہ آپ کیا شکر ادا کریں گے اللہ کا, تو ایک سے بڑھ کر ایک جواب تھا. میری چھوٹی بیٹی رشدہ نے کہا سب سے بہترین میں شکریہ ادا کروں گی اللہ نے ہمیں ایمان دیا. ماشاءاللہ یہ ہوا سے بھی بہتر ہے. ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہوا سے بھی بہتر ہے. لیکن جینے کے لیے ضروری ہوا. تو وہ خالق جو میں اتنے نعمت برسا رہا ہے اس کا اپوائنٹمنٹ کا آپ کو کوئی فکر نہیں. جب آپ صلاح نہیں پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کا جو امن ہے, جو سلامتی ہے, وہ چلے جائیں گے. انسان سمجھتے ہیں کہ پیسے کے ذریعے سلامتی آ سکتی ہے. جو غریب انسان سوچتا ہے وہ امیر انسان کتنا اس کی زندگی میں امن ہے, ارے کیا 4 بیڈ روم کا فلیٹ ہے, کیا بڑی گاڑی ہے. اور اکثر وہ انوی کرتا ہے کاش میرے پاس بھی گاڑی ہوتی, کاش میرے پاس بھی بنگلہ ہوتا ہے. اور میں چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر آپ جائیں گے دیہاتوں میں جو لوگ ولیج میں رہتے ہیں ہریالی میں, وہ جب دیکھتے ہیں گاڑی کو گزرتے ہوئے, ارے کیا گاڑی ہے, کاش میں بھی شہر میں جاتا اور میرے پاس بھی گاڑی ہوتی. ہو سکتا ہے وہ آدمی شہر میں آتا ہے, وہ جاتے ہوئے چھوٹی گاڑی کو دیکھتا ہے, شہر میں دیکھتا ہے بڑی گاڑی, تو اس کی خواہش بڑھتی ہے میرے پاس بڑی گاڑی ہونا چاہیے. پھر دیکھتا ہے وہ اپارٹمنٹ, میرے پاس بھی کم از کم 1 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہونا چاہیے, کتنی اچھی بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ 1 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ. پھر وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میرے پاس 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہو, خواہش بڑھتی ہے. پھر وہ امیر ہو کے سوچتا ہے کہ ابھی اور پیسہ آ گیا, کیوں نہ میں بنگلہ لوں, وہ بنگلہ لیتا ہے. پھر سوچتا ہے کہ یہ بنگلہ ابھی کیا, میں اتنے سال یہاں رہ رہا ہوں شہر میں, کیوں نہ میرا آؤٹ ہاؤس ہو, فارم ہاؤس, 100 ایکڑ کا فارم ہاؤس. کدھر, میں لوناوالا میں, کدھر, پنچگنی میں فارم ہاؤس. تو وہ 100 ایکڑ کا فارم ہاؤس لیتا ہے اور جاتا ہے. ہم اور آپ فارم ہاؤس میں جا نہیں سکتے, ہمارا چھوٹا سا گھر ہے ادھر, فارم ہاؤس, امیر آدمی کروڑپتی ہے, فارم ہاؤس میں پھر جاتا ہے ہریالی میں بیٹھتا ہے. کدھر, وہی جگہ جو غریب جہاں سے آیا تھا. جو غریب ہریالی میں مفت میں رہتا تھا وہ بعد میں شہر میں آتا ہے, بعد میں اپارٹمنٹ میں جاتا ہے, پھر وہ واپس امیر آدمی جاتا ہے کدھر, فارم ہاؤس کے اندر. وہی دیہاتی میں جو غریب آدمی زندگی بھر امن کے ساتھ ہے, وہ امیر آدمی کروڑ روپے خرچہ کرتا ہے وہ امن کو حاصل کرنے کے لیے. تو پیسے سے آپ کو امن مل ہی نہیں سکتا. جو امن آپ کو صلاح کے ساتھ ملتا ہے اس کا جو ٹیسٹ وہ کچھ اور ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ داریات میں, سورہ نمبر 51 چیپٹر 51 ورس نمبر 56 ورس 56, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اور انسان کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اللہ نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اسی لیے بنایا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. یہ لفظ عبادت آتا ہے عربی لفظ عبد سے, جس کے معنی ہے بندہ, بندگی. اور سارے انسان اللہ کے بندے ہیں. ہمیں فرض ہے کہ ہم ہمارے خالق, ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں.